tapi berat. Abis sahur langsung berangkat sholat. Sahur, 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 sahur. Ayo kita sahur. Adik-adik, kakak-kakak, bangun sahur kita yuk. Jangan scroll mulu sampai lupa waktu. Puasa tahan lapar, tahan emosi, biar hidup adem, hati nggak ribet lagi. Tok tok tok, buka pintu, buka pintu. Sahur boy jangan ngeluh, telat dikit masih keburu. Asal niat puasanya fardu. Iklan sirup tandanya dan juga jadwal imsakia. Parade obor di mana-mana. Ramadan tiba, bulan penuh berkah. Lampu kota redup, hati mulai terang. Masjid penuh lagi, saf-saf pun terulang. Waktu berjalan, niat kita diulang. Bersih dari dendam, buang semua bimbang. Meja sahur sederhana tapi bermakna. Air putih doa ibu cinta yang nyata. Bukan soal mewah, bukan soal gaya. Ramadan datang ngajarin kita makna. Iklan sirup tandanya dan juga jadwal imsakia. Parade obor di mana-mana. Ramadan tiba, bulan penuh berkah. Jalan, pas terasa dalam. Info terus jalan, kepala tetap tenang. Dulu banyak salah, banyak yang kelam. Sekarang waktunya pulang, cari yang salam. Nahan emosi, bukan cuma nafsu. Mulut dijaga, pikiran pun satu. Kalau hidup keras, jangan ikut keras. Ramadan ngajarin sabar itu kelas. Detik ke detik niat diperbaiki. Bukan cuma nahan lapar tapi juga hati. Kalau dunia bikin lelah dan sakit hati, Ramadan bantang buat nenangin diri. Dan juga jadwal imsakia. Parade obor di mana-mana. Ramadan tiba. Iklan sirup tandanya dan juga jadwal imsakia. Parade obor di mana-mana. Ramadan tiba.
anu sok dinanti. Puasa zaman ayeuna beda jeung zaman harita, cenah naon geus kamera iman mah engke wae heula. HP pinuh ku memori batre sok gancang beak deui niat puasa can dibaca captionna geus disiapkeun heula. Arek sahur di-upload, arek buka di-upload, rek tarawih di-upload, salat subuh di-upload, ngagoler je upload heula. Arek zakat di-upload, tadarusan di-upload, rek sedekah di-upload, salat gancang di-upload, nu penting mah upload heula. Kolak hideng geus campur, rencana jan geus diatur, sendok dicepeng rapi, bisi teueus detik deui. Masjid pinuh jamaah, saf rapi baris seri, imamna keur takbir, flashna hurung deui. Niatna mah hayang soleh tapi konten kudu rame, puasa lain ukur lapar tapi tahan scroll di layar. Arek sahur di-upload, arek buka di-upload, rek tarawih di-upload, salat subuh di-upload, ngagoler ge upload heula. Arek zakat di-upload, tadarusan di-upload, rek sedekah di-upload, salat gancang di-upload, nu penting mah puasa lain lomba story, hirup lain saukur memori. Mun niatna hayang berkah, ulah kaburu pamer heula. HP ditilep sakedeung, HP dirapikeun deui, puasa teh keur diri sorangan lain keur like jeung emoji. Arek sahur di-upload, arek buka di-upload, arek sare di-upload, hudang deui di-upload, KB upload heula. Tapi inget dulur sadaya, puasa lain nukur gaya, ibadahna ulah poho, di-upload mah bisi eleh. Bersyukurlah saat Ramadan masih bersama keluarga. Nikmatilah saat puasa masih bersama yang tercinta. Karena tak semua diberi masa, tak semua diberi kesempatan. Selagi ada di depan mata, peluk hangat jangan disia-siakan. Biaya sahur kita duduk sederhana, nasi hangat doa tawa yang sama. Tak mewah tapi penuh makna, yang mahal itu rasa bersama. Kadang lupa menghitung hikmah karena sibuk mengejar dunia, padahal yang paling berharga ada di rumah dekat mata kita. Bersyukurlah saat Ramadan masih bersama keluarga. Nikmatilah saat puasa masih bersama yang tercinta.
tanda pulang. Lelah hari luruh perlahan. Air putih terasa surga karena diminum penuh doa. Jika nanti rindu menyapa, ingat momen sederhana. Tangan ibu, senyum ayah, doa yang tak pernah lelah. Bersyukurlah saat Ramadan masih bersama keluarga. Nikmatilah saat puasa masih bersama yang tercinta. Esok belum tentu berjumpa, waktu tak pernah menunggu kita. Selagi masih bisa bersama, jaga hati, jaga rasa. Bangunin sahur diomelin, gak dibangunin kesiangan. Sahur, 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 ayo kita sahur. Yang ngebangunin kebablasan, provokasi jadi tawuran. Lu tawuran, asli lu kampungan. Alarm bunyi gue matiin, sebentar lagi hampir kelewatan. Cuma ada roti dan susu, air dingin tetap gak pengaruh. Di luar rame yang lari, niatnya sahur malah kisruh. Bangunin pakai emosi, yang bangun bukan sahur tapi rusuh. Sahur buat apa? Biar kuat. Puasa buat apa? Biar taat. Ribut buat apa? Gak guna. Damai kenapa? Bikin bahagia. Bangunin sahur diomelin, gak dibangunin kesiangan. Sahur, 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 ayo kita sahur. Yang ngebangunin kebablasan, provokasi jadi tawuran. Lu tawuran, asli lu kampungan. Ketok pelan, senyum tipis. Bangun bro, ayo sahur. Gak perlu teriak histeris, Ramadan bubuk kacang tawuran. Skut adem kita goyang, sambil sahur kita madang. Bangun telat jaga papa, yang penting niat jangan pura-pura. Sahur, sahur, bangun, bangun, damai, damai, jangan rusuh di kampung. Bangunin sahur diomelin, gak dibangunin kesiangan. Sahur, 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 ayo kita sahur. Yang ngebangunin kebablasan, provokasi jadi tawuran. Lu tawuran, asli lu kampungan. Bangunin sahur diomelin, gak dibangunin kesiangan. Sahur, 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 ayo kita sahur. Yang ngebangunin kebablasan, provokasi jadi tawuran. Lu tawuran, asli lu kampungan. Lu tawuran, asli lu kampungan.
mulai keemasan. Angin pelan bawa harum jajanan. Anak kecil lari penuh tawa. Masjid ramai suara doa. Jam berdetik, hati tak sabar menunggu azan maghrib berkumandang. Kita kumpul cerita ringan. Puasa terasa makin menyenangkan. Ngabuburit yo teman-teman, keliling kampung kita jalan-jalan. Jalan kaki atau naik kendaraan, nyari takjil untuk menu bukaan. Canda tawa di sepanjang jalan, es buah manis jadi incaran. Ramadan penuh kebersamaan, hati senang penuh kehangatan. Lampu-lampu mulai menyala, langit jingga berubah warna. Pedagang ramai tawar harga, kolak pisang bikin tergoda. Kurma manis di tangan kanan, gorengan hangat tambah pesanan. Tak terasa waktu berjalan, azan maghrib pun berkumandang. Ngabuburit yuk jom teman-teman, keliling kampung kita jalan-jalan. Jalan kaki atau naik kendaraan, nyari takjil untuk menu bukaan. Canda tawa di sepanjang jalan, es buah manis jadi incaran. Ramadan penuh kebersamaan, hati senang penuh kehangatan. Saat beduk mulai berbunyi, kita berhenti dan tersenyum lagi. Syukur nikmat hari ini, puasa seharian terbayar kini. Ngabuburit yuk teman-teman, keliling kampung kita jalan-jalan. Jalan kaki atau naik kendaraan, nyari takjil untuk menu bukaan. Ramadan datang setahun sekali, jangan lewatkan momen ini. Ngabuburit penuh arti, sampai nanti esok hari. Masuk Ramadan langsung rebranding, bio IG ganti jadi hamba yang paling posting ayat tiap pagi, tapi kerja dikit langsung ngeluh lagi. Si paling hijrah, paling update, ceramahnya panjang kayak tren. Tatur hidup orang, detail banget. Dompet sendiri kosong melompong kaget. Ngomongin pahala kayak konsultan, seolah surga udah bookingan. Tapi yang paling rajin tiap sore, kapan ditransfer nih THR bre? Si paling sabar, si paling alim, si paling sering bilang amin. Baru jam 9 udah lemes, kayak sinyal wifi streaming kota habis. Kamu yang si paling Ramadan, si paling taat, si paling teladan. Hari pertama udah kayak ikan mangap-mangap kalau ada di daratan. Si paling puasa, paling beriman, tapi sibuk nanya THR-an. Si paling kuat tahan godaan, jam 10 udah buka kulkas pelan-pelan. Si paling taat katanya kuat, puasa full tanpa kacat, tapi siang bolong story close friend. Warung buka nggak ya lapar bang men. Si paling teladan rajin nasihat, ngatur outfit orang biar tertutup rapat. Siangnya nongkrong santai di warung makan pesen es teh hangat. Tidur dari subuh sampai asar,
Katanya biar pahala makin besar. Bangun-bangun nanya ke emak, takjil gratis mana yang paling viral? Katanya ibadah bukan lomba, tapi takjil diborong semua. Datang paling awal bawa kresek, alasannya ini buat keluarga. Kamu yang si paling ramatan, si paling tak, si paling tenaga. Kamu yang si paling ramatan, si paling tak, si paling teladan. Hari pertama udah kayak ikan mangap-mangap kalau ada di daratan. Si paling puasa, paling beriman, tapi kerjaannya rebahan. Si paling suci, paling teladan, kalau gratisan langsung paling depan. Ramadan konkan ajang audisi, bukan juga lomba validasi. Ibadah bukan buat flexing, apalagi cuma cari sensasi. Kalau mau jadi si paling suci, nggak usah teriak tiap hari. Yang beneran ikhlas mah diam, apa robal bawa si diri. Paling Ramadan 1 bulan, tapi akhlaknya masih berantakan. Puasa bukan cuma nahan makan, tapi juga nahan komentar pedesan.